हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सीएसएससी प्लस टू नोट क्लासेस को। तो पिला माने आज हम डिस्कशन करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर एमआईएल ओडिया बा पिला माने हमर जो रहिछि कंपलसरी ओडिया। तो एटी भलो से देखो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पई एमआईएल ओडिया रो 5 मार्किया सिलेक्शन प्रश्न रो उत्तर को आमे आज आलोचना करिबा हला। तो ये 5 मार्किया प्रश्न पिला माने हम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिछि से 5 मार्किया प्रश्न रो उत्तर को आज हमें आलोचना करिबा। ता पूर्वरु आपण माने जदि हम सीएसएससी प्लस टू नोट क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप रे आड ही नांती ताहले हम व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होची 9692475936 एही नंबर रे पिला माने हमको एसएमएस कले आमे आपन को फ्री रे हम ग्रुप रे ऐड कर देबो। तो देखो पिला माने एठी 1 नंबर प्रश्न आपण मानको पई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नटी कोन ना पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंधर सारमर्म लेख। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न हैला। आ एही प्रश्न आपन गुटे बेनिफिट देई कि मध्य जीवो कारण देखो 2025 रो बोर्ड एग्जाम रे तमरो पुष्पपुर रो वर्षा वरण रु गुटे प्रश्न आसीबो 5 मार्किया प्रश्न 100% गोटी आसीबो। तो एठी भलो से देखो सपोज ए पुष्पपुर रो वर्षा वरण रो एही प्रश्नटी आ तमर बोर्ड एग्जाम 2025 रे आसिलानी सपोज एई जो सारमर्म लेख पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंधर सारमर्म लेख एही प्रश्नटी 2025 रो बोर्ड एग्जाम रे आसिलानी हला। भलो से बुझो आसिलानी किंतु ए पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंधरु अन्य कोनोसी प्रश्न आसिला किंतु सेही प्रश्नर उत्तर तुमको आसिलानी ताहले तमे कोन करिवो एही उत्तर को ही लिखि दबो माने पिला माने छाडी दबा अपेक्षा एही प्रश्नर उत्तर को भी जदि तमे लिखुचो ताहले खूब भलो मार्क तमरो रहिबो हला। किछि पिला माने टेंशन नबा नाही एही गोटिए प्रश्नर उत्तर को पिला तमे माने मुखस्थ करि कि रखो तमरो आराम से 2025 रो बोर्ड एग्जाम रे भलो मार्क आसीबो हला। भलो से मन रखो पुष्पपुर रे वर्षा वरणर प्रबंधर सारमर्म कोन थिला। प्रथमे पिला माने टिके कवि को परिचय दबो हला। तो देखो एठी से केमति लिखिसंती ना प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जणे भारतर विख्यात प्रत्नतत्वविद और ऐतिहासिक। प्रथमे से कविंकर परिचय देइछंती हला। प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जणे भारतर विख्यात प्रत्नतत्वविद अर्थात से प्रत्नतत्वविद माने जे खोजक अटंती इतिहास जो गोपनीय तथ्य को जे खोजंती ताको कोन कहजे प्रत्नतत्वविद और ऐतिहासिक से मध्य अटंती। तापरे देखो माटी पत्थर मूर्तिका मंदिर स्तूप मध्यरु मानव जातिर इतिहास अनुसंधान करिबा थिला तांकर कार्य। ए कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर कार्य कोन थिला ना माटी पत्थर मूर्तिका मंदिर स्तूप मध्यरु मानव जातिर इतिहास अनुसंधान करिबा थिला तांकरी कार्य। कर्तव्य आह्वान रे से रहिथिले पाटण ठारे एठी पिला माने भलो से देखो कर्तव्य आह्वान रे से रहिथिले पाटण ठारे अर्थात से कोनोसी कार्य पे से पाटण ठारे रहिथिले जहा कि पुष्पपुर भाव रे परिचित। ए पाटणा केउपुर भाव रे परिचित ना पुष्पपुर भाव रे परिचित हला। तापरे एठी भलो से देखो से नुआ मेघ को देखि निजर जन्मभूमि ओडिसा कथा मने पकाइछंती। से जेतोले नुआ मेघ को देखिले कविंकर तांको निज जन्मभूमि ओडिसा विषय रे तांकर कोन मने पड़ी जाइछि हला। तापरे एठी भलो से देखो ओडिसा को मेघ जाई सबुज श्यामल और शस्य विमंडित करिवो बोली से आशा पोषण करिछंती। हमरो जो थिले कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही से नुआ मेघ को देखि कोन भाबिछंती ना मो जन्मभूमि ओडिसा कथा से भाबिथिले। तापरे से कोन कहिछंती ना ओडिसा को मेघ जाई कोन करदबो सबुज माने सबुज श्यामल माने सबु जो वर्षा पड़िबो नुआ नुआ शस्य सबु पिला माने हेबो हला। सेटा को से कोन कहिछंती ताको जन्मभूमि ओडिसाटी सबुज श्यामल देखा जिवो और शस्य रे विमंडित होई जिवो बोली से आशा पोषण करिछंती। की आशा पोषण करिछंती ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही। सेही भली आशारु प्राबंधिक पाणिग्राहींकर जातीयता बोध और उपस्थापनर काव्यकतार स्पष्ट होई उठे। अर्थात पिला माने से कोन आशा रखिथिले ना नुआ मेघ जाई तांको जन्मभूमि जो रहिछि ओडिसा ताकू सबुज श्यामल रे भरिपूर्ण करदबो और शस्य रे विमंडिता करदबो। एही भली आशारु कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर जातीयता बोध और उपस्थापनार कोन स्पष्ट जणा पड़े। तो देखो एटा थिला हमर कवि को परिचय हला। प्रथम पैराग्राफ टी तमे कोन लिखिबो कवि को परिचय विषय लिखिबो हला। एतिकी लिखि सारलो तापरे बे मासिबा हमर मेन टॉपिक उपरकू तार सार मर्म सब कोन कोन थिला सेठी सब कोन कोन कुहा जायतिला हला। तो एटी पिला माने टिके भलो से देखो से कोन कहिसंती ना वर्षा वरणर साहित्य राज्य रे एक सुप्राचीन परंपरा। वर्षा वरणर साहित्य राज्य रे एक सुप्राचीन परंपरा हैला। महाकवि कालिदासंक ठारू आरंभ करी कविवर राधानाथ राय उत्कलमणि गोपबंधु दास प्रकृति को दूत करी निजर जातीयता बोधर परिप्रकाश करिसंती।
ସେଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ବରଣ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ସେଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ କରିଥିଲେ ଦୂତ କରି ନିଜର ଜାତୀୟତା ବୋଧର କଣ କରିଛନ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଖକୁ ମେଘ ହାତରେ ଉଦ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେ ଟିକେ କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘ ତାର ବାରିପାଦ କିପରି ସଜୀବ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଭାବି ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘ ଓ ତାର ବାରିପାଦ କିପରି ସଜୀବ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରିବାହକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ବା ସନିଳ ହୋଇ ତହ ସହ ମିଶି ପାରନ୍ତି ତେବେ ବାତାୟନ ପଥେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ସେ ମେଘକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଘକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ବା ସନିଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତୋ ସହ ମିଶି ଯାଇ ତେବେ କଣ କରନ୍ତି ତୋ ସହ ମିଶି ଯାଇ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏପରି ସେ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂମି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ତୋର ଭ୍ରମ ହବ ନାହିଁ ସେ ମେଘକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ବାତାୟନ ପଥେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାରୁନି ଜ୍ୟୋତି କିମ୍ବା ସନିଳ କିମ୍ବା ଧୂପ ତଥାପି ତୋର ଉତ୍କଳର ସାରଭୂମି ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ସାରଭୂମି ଉତ୍କଳକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ତୋର ଭ୍ରମ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ମେଘକୁ ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ବାରିପାତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା ପରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଓ ଐତିହାସିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ ନା ବାରିପାତ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା ପରେ ସେ କଣ ଦେଖିପାରିବ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଶୋଭା ବାରିପାତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆମର ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ କଣ ଦେଖିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଶୋଭା କଣ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରିବ ତାପରେ ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମେଘକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଶେଷରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପରିସମାପ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମେଘକୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁ ଯିବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ତୁ ମେଘକୁ ଯିବୁ ଓ ତୋର ଶେଷ ତୁ କୋଉଠାରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପାଖରେ ତୁ ତୋର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବୁ ସେ ଏପରି ମେଘକୁ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ବନବାସୀ ମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କିପରି ଜୀବନ ଧାରଣା କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବନବାସୀ ମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ ଧାରଣା କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଭଲସେ ଦେଖ ନା ସେଠାରୁ ସେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହିମା କଣ କରିଛନ୍ତି ବଖାଣି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତମ ମାନେ ବନବାସୀ ମାନେ କିପରି ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମେଘକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଠାରୁ ସେ ମେଘାସନ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହିମାକୁ ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ମେଘକୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ସବୁ କଣ ତାପରେ ଭଲସେ ଦେଖ ନା ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରର ନାରୀ ମାନେ କିପରି ଶୋଭା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ କର୍ମାଞ୍ଚଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ମାନେ କିପରି କର୍ମଚଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଓ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମହିମାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅବସରରେ ହେଲା ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ପୀଠ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଚିଲିକା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି
से कौन करिसंती हमर जो सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायतिला 1909 मसिया रे हला गोपबंधु दास करथिले सेही सत्यवादी वन विद्यालय पीठ विषय से वर्षा को कहिसंती अर्थात से बारीबाहा को कहिसंती से सत्यवादी वन विद्यालय पीठ को मध्य तू दर्शन करिवु जोटा कि साक्षीगोपाल ठारे अवस्थित तापर से कौन कहिसंती चिलिका गंजाम जयपुर रो विशेषता को से उल्लेख करिसंती तापर देख मोट उपरे लेखक नीलाचल धामर विशेषत्व को सुंदर भाव में उपस्थापन करी निजर जातीयताबोध को देखाइछंती से कौन करिसंती मोट उपरे ना नीलाचल धामर विशेषत्व को सुंदर भाव में उपस्थापना करी निजर जातीयताबोध को से देखाइछंती वास्तव में काव्यटी कौशल दृष्टि प्राबंध्यटी मन होई पारिछि माने एठी पिला माने भलो से देखो ए पॉइंट को पिला माने तमे टिके तळे लिखिबो हला ए पॉइंट को भलो से देखो ए पॉइंट को तमे टिके तळे लिखिबो एठी टिके लागि के होला एपरि लिखिबो हला एतिकी जाके लिखिबो पिला माने कोन लिखिबो ना तांको जातीयता बोध को देखाई छंती तापर ए पॉइंट को टिके छाडी के लिखिबो तळे ए पॉइंट सबुठ बेसी इंपोर्टेंट हला कोन लिखिबो ना वास्तव रे काव्य को शैली दृष्टि रु प्रबंधटी मन कोन मनज्ञ होई पारिछि भलो से देखो ए पॉइंट को तमे लास्ट लिखिबो हला पूरा पिला माने जोडी के लिखिबोनी एंडिंग रे टाइप रो लिखिबो हला कोन लिखिबो ना वास्तव रे काव्यकंकर शैली दृष्टि प्रबंधटी मनज्ञ होई पारिछि हला एतिकी पिला माने लिखिबो आपन को इजी से 5 रु 5 मार्क मिलि जिवो किछि पिला माने एक्स्ट्रा नै मु आउ थरे पिला माने कहि दउची धर पुष्पपुर रे वर्षा बरण कोनोसी एक प्रश्न आसिला भलो से मन रखो पुष्पपुर रे वर्षा बरण कोनोसी एक प्रश्न आसिला किंतु तुमको से प्रश्न रो उत्तर आसिलानी तमे भाबुचो जे मु ए प्रश्न रो उत्तर करि परिबिनी तो मु ए प्रश्न को छाडी देबी तो सही क्षेत्र रे केबे हेले ए प्रश्न को छाडीबनी स्पेशली जोटा पुष्पपुर रो वर्षा बरण प्रश्न आसीबो एई प्रश्न एई उत्तर को पिला माने तमे भलो से लिखि देबो हला भलो से मन रखो धर एई प्रश्न न पडिला पुष्पपुर रे वर्षा बरण प्रबंधर सारमर्म कोन सपोज एई प्रश्न न पडिला तथापि अन्य कोनोसी प्रश्न पडिला जोटा कि तमे छाडी के आसीबो बोली भाबुथबो सेटो पिला माने केबे छाडीबनी एई उत्तर को पिला माने डिटो एम्ति लिखि देबो किछि पिला माने नै कम से कम हमको 3 मार्क 4 मार्क इजी से मिल जिवो हला बहुत भलो पिला माने ए प्रश्नटी मु सेति पई पिला माने ए प्रश्न को आलोचना कली हला।